பைசன்வேலி வில்லேஜில் சொக்கர்முடியில் மிகப்பெரிய அளவிலான பூமி கையேற்றம் தான் நடந்துள்ளதாகவும் வருவாய்த்துறை அமைச்சருக்கும் இது தெரிந்துதான் உள்ளதாகவும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வி.டி. சதீசன் கூறினார். சொக்கர்முடியில் கையேற்ற பகுதிகளை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பார்வையிட்டார். தேதி குறிப்பிடாமல் வருவாய்த்துறை அமைச்சருக்கு கிடைத்த ஒரு கடிதத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த பூமியில் சிறப்பு உத்தரவிறக்கி ரீசர்வே நடத்தி வேலைகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. சொக்கர்முடியில் சிபிஎம்மும் சிபிஐயும் போட்டியிட்டுதான் வருவாய் பூமியை கையேறியுள்ளனர். சொக்கர்முடியில் பூமி கையேற்றத்தின் பாகமாக சிபிஐ மாவட்ட செயலாளர் கே. சலீம்குமார் உட்பட உள்ளவர்களுக்கு எதிராக சிபிஐ மாவட்ட கமிட்டி உறுப்பினர் மாநில செயலாளருக்கு புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. சொக்கர்முடியின் ஒரு பகுதியில் எம்.எம். எம்எல்ஏவின் சகோதரன் லம்போதரனும் அவருடைய மனைவி சகோதரன் அரசு பூமியை கையேறியுள்ளனர். சிபிஎம் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் சைலஜாவின் கணவர் சுரேந்திரனுக்கு எதிராக இங்கு அரசு பூமியில் 2.5 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சாலை அமைத்ததற்கு 2023 பூமி பாதுகாப்பு சட்டப்படி வருவாய்த்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது. ஆனால் பூமி கையேற்றத்திற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. சொக்கர்முடியில் பூமி கையேறியவர்கள் கொட்டாக்கும்பரில் முன்பு 200 ஏக்கர் பூமியை கையேறியுள்ளனர். அன்று இவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு பதிவு செய்திருந்தால் சொக்கர்முடி கையேற்றம் நடந்திருக்காது என்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கூறினார். തിരുവണ്ണാമലയിലെ ഈ ചൊക്രമുടിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് നഗ്നമായ ഭൂമി കയ്യേറ്റമാണ്. സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറ്റമാണ്. സർക്കാർ പാറ പുറമ്പോക്ക് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭൂമി കയ്യേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റവന്യൂ അധികാരികൾ തന്നെ കൂട്ടുനിന്നിരിക്കുകയാണ്. റവന്യൂ വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒത്താശയോടുകൂടിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ IG-യുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ലാതെ കൊടുത്ത ഒരു കത്ത് മന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കത്താണ് താഴേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കത്ത്, ഡേറ്റ് പോലും ഇല്ല അതിൻ്റെ. ആ കത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് റീസർവേ നടത്തി ഇതെല്ലാം റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ റെഗുലറൈസ് ചെയ്തത് 354 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഇവിടെ മാത്രമുണ്ട്. CPM നേതാവായ മുൻ മന്ത്രിയായ M.M. മണിയുടെ സഹോദരൻ എംബോദരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയന്മാരൂടെയാണ്, ഭാര്യ സഹോദരന്മാരൂടെയാണ് അവിടെ കയ്യേറിയിരിക്കുന്നത്. സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന CPM-ന്റെ പഴയ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പറാണ് പാർട്ടിയുടെ. അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടൊരു LC കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2023. എന്താണെന്നറിയാമോ? 2.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം 10 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് പണിതേന് എടുത്തിട്ടില്ല, കയ്യേറിയതിന് കേസെടുത്തിട്ടില്ല. 100 കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് അപ്പുറത്തെ മല. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ മല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കയ്യേറിയിരിക്കുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, രാജകുമാരി.